We have to proclaim this country. Because the Lord need a country to spread His gospel, spread His good news to the world. And America has doing that for a long time, but now the devil is trying to stop this country. And we need to fight. That's the reason why the Holy Spirit led many children of God came here, but the devil sent here to this place many children of the devil to try to stop what the Lord is doing in this country. Que el diablo ha mandado gente para destruir lo que el Señor está haciendo en este país. Por eso tenemos que levantarnos And that's why we need to rise up y entender and understand que no son simplemente un cumpleaños de este país. that it's not just a birthday of this country. Son 250 declaración It's 250 years of a declaration en el mundo espiritual, of the spiritual realm, donde Dios levantó un where pueblo, God raised up a people que va a glorificarle a Él, that will glorify Him, que entiende las palabras that understands His words que Él ha hablado. that He has spoken. Y el grito de independencia, And the shout of liberty, sí, of independence, independence, es la libertad de una soberanía it's freedom over sovereignty, para poder conducir las vidas y los destinos de las personas. to be able to conduct the lives and destiny of people's lives. Todos queremos ser libres. We all want to be free. ¿Usted quiere ser libre? Do you want to be free? Claro, Right, todos of course. queremos ser libres. We all want to be free. Pero hay una pregunta más importante But there is a much bigger, more important question, y es ¿para qué and it queremos is, ser libres? for what do we want to be free? ¿Para qué queremos la libertad? For what do we want liberty for? ¿Libres para hacer lo que queremos? Free to do what we want? Tenemos que recordar esto en el día de hoy, We need to remember this today, que libertad sin propósito that freedom without purpose es libertinaje. is just freedom. Libertinaje es como una libertad sin propósito, como hacer lo que yo quiera. It's like Gail was saying, like hedonism, or being able to have freedom but to do just whatever you want. Yes. La libertad sin propósito es egoísmo, Liberty without purpose is egoistical, sin importar lo que los demás. without caring about other people. Entonces, la verdadera libertad But truly, what true liberty is, que Dios nos permite disfrutar that God has allowed us to enjoy, tiene un propósito. Tiene un has a propósito. purpose. Entonces, si pudiéramos ponerle un título a este mensaje, So if we could put a title to this message, es La libertad tiene un propósito. is that freedom has a purpose. ¿Puedes repetir eso conmigo? Can you guys repeat that with me? Repite conmigo, la Say it libertad with me. Freedom tiene un propósito. has a purpose. Porque para poder entender ese propósito, Because to be able to understand that purpose, tenemos que entender para qué fuimos libres. we need to understand for what we were freed for. Y para entender para qué fuimos And libres, to understand for what we were freed for, tenemos que entender de qué fuimos libres. we need to understand from what we were freed of. Y hoy vamos a Set free, descubrirlo. And today we will find that, find out. Y nos vamos a centrar en la carta a los Gálatas. And we will focus on the letter to Galatians. Porque lo que voy a hablar en esta tarde Because what I'm going to talk about this afternoon hace parte de la teología paulina. is part of Paul's theology. Y es un fundamento doctrinal It is a fundamental doctrine que los hijos de Dios debemos that conocer. the children of God need to know. Porque si no conocemos esto, Because if we don't know this, vamos a confundir el propósito de la libertad. we will confuse the purpose of freedom, of Y liberty. vamos a centrarnos es en la libertad para satisfacernos a nosotros mismos And then we end up focusing on the liberty that focuses on ourselves, y no para satisfacer a aquel que nos hizo libres. and not focus on satisfying Him who set us free. Entonces, el Espíritu Santo desde el comienzo de la carta a los Gálatas So then the Holy Spirit, from the beginning of the letter to the Galatians, ha utilizado la mayor parte de esta carta has used most of this letter para enseñar todo lo que él ha creído en Cristo, to show about everything that He's believed in Christ, que nos ha hecho libres de dos
cosas that básicas. has made us free of two basic things. Primero, First one, libre de nuestra vida pasada. freed from our past lives. Y lo segundo, And the second, libres de la exigencia de la ley judía. freedom from the expectations of the Judaic law. Y esto va muy en línea, And this goes aligned como lo explica el apóstol Pablo with how Paul explains it en la carta a los romanos. in the letter to the Romans. Y Romanos 8, 2 al 4 And Romans chapter 8 verses 2 to nos da el 4 marco en el cual nos vamos a mover hoy. will give us the frame of what we want to go with today. Romanos 8, 2 al 4, nueva traducción viviente, dice: y porque ustedes pertenecen a él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, que ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Romans chapter 8 verses 2 to 4, New Living Translation. New Living Translation. It says, "And because you belong to him, the power of the life-giving Spirit has freed you from the power of sin that leads to death. The law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own Son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his Son as a sacrifice for our sins." Verse 4, "He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit." Seguimos al Espíritu. We follow the Spirit. Gloria a Dios. Glory to God. Libres, diga, libres Say freedom de nuestra pasada manera de or vivir freed from our past lives y libres and free de las expectativas de la ley from judía. the expectations or requirements of the Judaic law. Ahora, tal vez para nosotros 20 siglos después Now, to us, maybe 20 centuries ago, no nos es difícil aceptar esto, it's not difficult accepting this. pero para un judío, But for a Jew, para el cual la ley era lo que evitaba for which the law it's what was being avoided, que se comportara como un pagano, for him to be behaving as a pagan, no era fácil, it was not easy. porque cumplir las exigencias de la ley Because to fulfill the requirements of the law, era lo que lo hacía diferente del resto del mundo. it's what made them different than the rest of the world. Sin embargo, But yet, para Pablo, esta nueva libertad en Cristo but Jesús for Paul, this new liberty in Christ, no se podía vivir por imposiciones externas it cannot be done by things done in the external o en la fuerza de la voluntad humana, or out of the own human's will, sino que solo era posible but it was only made possible por el poder del Espíritu by the power of the Spirit operando en la vida de nosotros los creyentes. operating in the lives of us believers. Entonces, lo primero que él hace So then the first thing that he does es asignarle un propósito a la libertad. is to assign a purpose to freedom. Y dice que una característica de la libertad, And it says as one of the characteristics of liberty, escuche muy bien, listen closely, es el servicio por amor. es el servicio. Por amor. It's to serve with love or by love. By love. Y vamos a Gálatas 5:3. And we'll go to Galatians chapter 5 verse 3. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. 13. Sí. Galatians 5 chapter 5 verse 13 in the New Living Translation says, "For you have been called to live in freedom, my brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Instead, use your freedom to serve one another in love." Serve in love. Servir en amor.
Nosotros podemos decir que somos libres, We can say that we are free, pero si no caminamos en amor, but if we don't walk in love, caminamos en la esclavitud de la vieja naturaleza. we walk in the as a slave in our old sinful nature. Era evidente It was evident que la iglesia en Galacia that the church in Galatians no habían aprendido a usar la libertad had not learned to use their freedom que ahora tenían en Cristo, that they now had in Christ. ya que su comportamiento parecía más Not that their behavior seemed more like aquellas personas que todavía estaban en esclavitud, those people who were still enslaved, no a una persona que Dios había libertado. not as one person that God had freed. Entonces, ¿cómo se trataban los unos a los otros? So then how did they treat one another? Mire lo que dice el versículo 15. Look what verse 15 says. Pero si están siempre mordiéndose y devorándose unos a otros, tengan cuidado, corren peligro de destruirse unos a otros. So Galatians chapter 5:15 says, "But if you are always biting and devouring one another, watch out, beware of destroying one another." Tenemos que recordar que aquí había una controversia We need to remember that there was a controversy here sobre si tenían que circuncidarse para ser hijos over if they had to be circumcised to become children of God y pertenecer a la familia de Abraham. and to belong to the family of Abraham. Y esta controversia And this controversy había crecido a serias had consecuencias. grown to have serious consequences. Y para describir el peligro de lo que estaba sucediendo, And to describe the peril, the danger that was happening, Pablo utiliza un lenguaje fuerte Paul uses a very strong language. y describe que ellos se estaban mordiendo y devorando. And he used the words of biting and devouring each other. Y si nos ponemos a pensar, And if we begin to think, esto parece hoy en día does this seem like nowadays a la actitud de algunos creyentes dentro de la iglesia, to the attitude of believers within the church? peleando por creencias, Fighting about specific beliefs, peleando por lo que les parece, fighting for what they believe is right, en las redes sociales, for what's in social media, despedazándose unos a otros, tearing up each other, diciendo que ciertos predicadores son hijos del diablo. or saying that certain preachers are sons of the devil. ¿Y quién está haciendo esto? And who is doing this? Los mismos hermanos de la fe The same believers in the faith atacando a otros hermanos en la fe, attacking other brothers in the faith, solo porque su doctrina only because their doctrine no se acomoda a lo que ellos creen. does not align to what they believe. No buscan lo que nos hace uno, They don't seek for what makes us one, sino esas pequeñas cosas que nos dividen. but instead only on the small things that divide us. Puede ser casualidad Could it be just coincidence o no. or not? Gálatas 5:12, Galatians chapter 5 verse en la 12 Nueva Traducción Viviente, in the New Living Translation, dice así: it says this. ¿Cómo me gustaría que esos perturbadores que quieren mutilarlos a ustedes mediante la circuncisión se mutilaran ellos mismos? Verse 12 says, "I just wish that those troublemakers who want to mutilate you by circumcision would mutilate themselves." Entonces, en la iglesia habían entrado perturbadores. So then at the church there were perturbators, or what's a different word? Sí, troublemakers. Troublemakers. Y perturbar And to cause trouble, significa alterar la paz, it meant to alter the peace, alterar el orden, to alter the order, el estado natural de algo the natural state of o something, de alguien. or of someone. Se refiere a causar confusión, It meant to cause confusion, interrumpir la tranquilidad to interrupt the tranquility, o provocar desasosiego. or to causar qué? Causar confusión. Or to cause confusion. No olvidemos que estas personas que se habían introducido en la iglesia, Let's not forget that these people that had introduced themselves in the church, estos troublemakers, estos problemáticos, estos perturbadores, enfatizaban que para ser parte de la familia legítima de Dios they were emphasizing that in order to be part of the legitimate family of God, había que guardar la ley they needed to keep the law, y como requisito and as a requisite, tenían que circuncidarse they needed to be circumcised como evidencia. as an evidence.
Pero insistir en circuncidarse But to insist in circumcising los había llevado casi a destruirse entre ellos mismos, had taken them to destroy one another, a destruir las to congregaciones, destroy the congregations, a dividirlas. to divide them. Pero Pablo les advierte que si verdaderamente But quieren Paul is warning them that if they truly want guardar la ley, to keep the law, entonces la evidencia de esto then the evidence of that debía ser el amor, ought to be love, no las manifestaciones externas, not the external manifestations of it, sino la manifestación interna but the internal de manifestation quién es Dios, of who God is, transformando el corazón transforming the heart y caminando en el verdadero amor. and walking in true love. Porque ¿de qué sirve tener la razón Because what's it good for having being in the right si la razón que yo tengo destruye a mi hermano? if me being right destroys my fellow brother or sister? En la iglesia, At church, si algunos ganan la discusión if some people win the argument y otros pierden, and others lose, perdemos todos. we all lose. Es como un matrimonio. It's like a marriage. En un matrimonio no puede haber un ganador y un perdedor, In a marriage, there's no winner and a loser. porque donde haya un solo ganador, Because where there's one winner, los dos ya perdieron. they both already lost. No es tener la razón. It's not about being right. Tener la razón To be de right, parte de Dios es caminar en amor. parte de Dios. De parte de Dios, sí. To be right on behalf of God is to walk in love. Gálatas 5:14 Galatians chapter 5 verse 14. dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. For it says in the New Living Translation, for the whole law can be summed up in this one command: love your neighbor as yourself. Estos troublemakers Estos perturbadores, these troublemakers, querían que la gente cumpliera la ley they wanted these people to fulfill the law y se circuncidara and to be circumcised y cumpliera ciertos requisitos, and to fulfill specific requirements, e ignoraban but they ignored que cuando uno camina en amor, that when someone walks in love, la clase de amor de Dios the type of love from God, cumple la ley. it fulfills the law. Porque si la ley no podía proveer el poder para amar, Because if the law could not provide the power to love, porque no sé si usted se ha dado cuenta because I'm not sure if you guys have already or have noticed or realized que la ley no provee el poder para amar. that the law does not bring forth the power to love. Todo lo contrario. On the contrary, El conocimiento the knowledge envanece, brings pride. dice la palabra. That's what the word says. 1 Corintios 8:1. 1 Corinthians 8, chapter No la tengo en mis notas. 8, verse 1, ¿Me puedes ayudar ahí, Janita, por favor? in the New Living Translation. Dice, o en la normal, en la Reina Valera. Dice, 1 Corintios 8:1, había una discusión en ese tiempo, There was an argument in that time en donde la iglesia estaban peleando qué se debía comer, where the church was arguing about what they should qué eat, no se debía comer, what they should not eat, qué días guardar, what days to keep, qué días no guardar. what days not to keep. Y Pablo, And then Paul, el Espíritu Santo, the Holy a través Spirit, del apóstol Pablo, through Apostle Paul, escribe esto. wrote this. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de qué comida ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece la It iglesia. says, now regarding your question about food that has been offered to idols, yes, we know that we all have knowledge about this issue, but while knowledge makes us feel important, it is love that strengthens the church. El conocimiento Knowledge, alimenta nuestro orgullo, it feeds our pride, pero el amor but love, edifica nuestra vida it edifies our lives. y edifica la vida de And mis it hermanos. edifies the lives of our fellow Por brothers and eso, sisters. toda la And ley that is why the whole se law, cumple en amar al it prójimo. is fulfilled in loving your brother and sister. Entonces, si la ley no podía proveer el poder para amar, So then if the law could not provide the power to love, ¿cuál es la alternativa? then what is the alternative? Y la alternativa era permitir And the alternative was to allow que el poder del Espíritu de that the Dios power of the Holy Spirit of sea God el que ahora dirige nuestras vidas. will be the one that now directs our lives.
No lo que conocemos, not what we know, sino al que conocemos but who we know, viviendo en nosotros. the one we know living in us. ¿Cuántos dicen amén? How many people say amen? Porque solo el Espíritu Santo Because only the Holy te Spirit empodera para amar. empowers you to love. Tú no puedes amar You cannot love si el Espíritu Santo no vive dentro de if the ti. Holy Spirit does not live in you. Y este es un tema central And this is a central theme en la teología que Pablo estaba in the enseñando. theology that Paul was teaching. Y era la oposición que hay And it was the opposition that was there entre la carne y el Espíritu. between the spirit and the flesh. Gálatas, Galatians capítulo 5, versículos 17 y 18. chapter 5 verses 17 through 18 En la nueva traducción viviente. in the New Living Translation. Dice así: la naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Verse 17 says, Aleluya. the sinful nature wants to do evil, which is just the opposite of what the Spirit wants. And the Spirit gives us desires that are the opposite of what the sinful nature desires. These two forces are constantly fighting each other, so you are not free to carry out your good intentions. Verse 18. But when you are directed by the Spirit, you are not under the under obligation to the law of Moses. Para Pablo, And for Paul, el problema de los the creyentes problem with believers, no era si tenían o no una maldición generacional it wasn't whether or not they had a generational curse o un demonio del mundo que estaba en operación or a demon in the world that was operating, o si el vecino es espiritista or if the neighbor was a spiritualist, o cuál es la marca de la or bestia which one was the mark of the o beast, quién es el anticristo or who was the Antichrist, o si tenemos que hacer guerra espiritual o no. or we have to do spiritual warfare or not. El conflicto, The el conflict, problema en la vida del the creyente problem in the life of a believer es la pelea que hay entre la carne y el espíritu. is the battle that is between the spirit and the flesh. Esa es la verdadera batalla. That is a true battle. Porque el diablo Because the devil ya está vencido. has already been defeated. ¿Cuántos saben esto? How many believe that or know that? Eso dice mi Biblia. That's what my Bible says. No sé si la tuya diga I lo don't know mismo, if yours says the same, pero la mía lo dice. but mine says it. Y que ya hubo un desfile triunfal. And that there was already a triumphal parade. Y que Jesús llevó cautivos And that Jesus took the captives, a esos enemigos. A esos enemigos. llevó a los captivos a esos enemigos. Los llevó cautivos. Oh, o sea. took them captives. Those enemies he took them captive. Y ahora Él tiene la victoria. And now he has the Y victory. nos ha dado a nosotros la And he has victoria. given us the victory as well. Por eso es que el conflicto And that is why this conflict ya no es externo. is no longer external. Voy a decir lo que un pastor decía alguna vez. I will say what one pastor said one time, Espero decirlo bien. and I hope to say it right. Porque hay hermanos, Because there are brothers, él decía esto, hay hermanos en la he iglesia would say this, there are brothers and sisters in church que a mí me gustaría que se les metiera un demonio. that I would wish that a demon would go into them. Déjeme explicar. Let me explain, okay? Para decirle al demonio que se meta en el hermano, So that I can tell the demon that goes into that fellow brother, no te sientas atrás, siéntate adelante. don't sit at the back, sit at the front. Porque el demonio tiene que obedecer. Because the demon has to obey. Pero el que no obedece But the one that doesn't obey es el hermano. is the brother. Porque los demonios ya están vencidos. Because the demons have already been defeated. Y todo lo que tú le digas lo tiene que And obedecer. everything that you tell it, it has to do it. Pero hay muchos hijos de Dios But there are many children of God que saben lo que tienen que hacer who know what they have to do y no lo obedecen. and they don't obey. ¿Di bien el ejemplo? Did I give a good example? Obvio, él no quería que se le metiera un demonio a la Of course, persona. he didn't want a demon to go into that person. Solo quería que obedeciera. He just wanted them to obey. Pero de esta forma está ilustrando But in this way, it's illustrating que los demonios ya están vencidos. that demons are already defeated. Tú le dices a un demonio que se vaya You can tell a demon to leave, y se tiene que ir. and they have to leave. No importa cuánto grites, No matter how loud you yell, no importa si saltas o no, whether you jump or not,
Si tú te paras en tu autoridad, If you stand in authority, tienes que obedecer. it has to obey. Y no se trata de emociones y sentimientos. And it's not about feelings and emotions. Se trata de la autoridad que nosotros ahora It's tenemos en about Cristo. the authority that we have now in Christ Jesus. Entonces el conflicto ahora no es externo. So then now the conflict is not external. Hay personas There are people que quieren dejar de fumar that want to stop smoking, y oran para que Dios les quite el espíritu de humo. and they pray so that God removes that spirit of smoke Que los empuja a fumar. that pushes them to want to smoke. Y el fumar no es un espíritu, But smoking is not a no es spirit. producido por un It's espíritu. not produced by a spirit. Es la carne It is the flesh que no se ha controlado, that has not been controlled, que no se ha sometido al that has espíritu. not been submitted to the spirit. Entonces el verdadero conflicto en el So creyente then the true conflict in the believer es entre la carne is between the flesh y el espíritu. and the spirit. Es un asunto de tres aspectos. It is a matter of three aspects. El primero, The first one, en qué está basada la verdadera identidad del creyente. in what is the true identity of a believer based on? Porque si el creyente se identifica más con el mundo que con Cristo, Because if the believer identifies themselves more with the world than Christ, su comportamiento their behavior va a ser más como los del will mundo. be more like the world. Su vestimenta The way they dress va a ser más como will lo be del more mundo. like the world. Su vocabulario, Their- lo que habla, Their language, what they speak, va a ser como los del will be mundo. more like the world. Sus decisiones Their decisions va a ser como las del will mundo. be more like the world. Pero si una persona se identifica con Cristo, But if one person identifies with Christ, lo primero the first thing es la voluntad y el deseo de Dios. is the will and the desire of God. Y esa es la batalla. And that is the battle. Entonces, solucionamos esa batalla So then, do we solve that battle? viendo con qué nos estamos identificando. Seeing with what we are identifying ¿En ourselves dónde with. está mi identidad? Where is my identity? Segundo, Second, identificando cuál es la fuente profunda de mis motivaciones. identifying the source or that fountain where my desires come from. Good, good. A hand clap for Hector, please. He's Un doing a aplauso, great job. por favor. I make him, yo le hago la vida difícil a Héctor. I make his life difficult. Pero ¿cuáles son las motivaciones de mi corazón? So what are the motivations of my heart? ¿Qué me motiva? What motivates me? Porque donde esté mi tesoro, Because where my treasure is, ahí estará mi corazón. there is my heart. No es al contrario. It's not on vice versa. No It's not the other no way es donde around. esté mi corazón, Not where my heart is está mi tesoro. where my treasure is. Porque una persona puede tener el corazón en Jesús, Because a person can have their heart in Jesus, pero su tesoro es la fama de este mundo. but their treasure is the fame of this world. Tarde o temprano, Sooner or later, el corazón the heart va a seguir donde está el tesoro de esa persona. is going to go where that treasure of that person is. ¿Lo puede ver? Can you guys see that? Por eso es que nuestro tesoro And that is why our treasure debe ser Cristo, has to be para Christ, que nuestro corazón so that our heart siga a donde está nuestro tesoro. goes toward where our treasure is. Y lo tercero, And the third piece to this, ¿en qué se basa el poder que gobierna tu vida? the power that governs your life, what is it based on? ¿Quién es el poder o qué es el poder a la fuerza Who is or what is that power, that strength que te da la vida? that gives you life? ¿Tu trabajo? Your job, ¿Tu pensión? your pension? Porque algunos hijos de Dios Because some children of God, viven they live para pensionarse. to just retire. O viven Or live para dejar una herencia. to leave an inheritance. O viven Or they live para disfrutar su vida. to just enjoy their lives. Pero nunca vamos a poder disfrutar la vida But we will never get to truly enjoy life si no estamos en medio de la voluntad de Dios. if we're not in the midst of God's will. ¿Cuál es el poder What is the power que gobierna tu vida? that governs your life? Entonces, volviendo al tema de la libertad. So then going back to the theme of freedom, Para liberty. Pablo la libertad no era una licencia para pecar For Paul, it wasn't a license for him to sin o para vivir or to irresponsablemente, live irresponsibly, como piensan algunos. as some might think. Dios quiere que yo sea feliz. Oh, God wants him to be happy. Y yo quiero decirte algo. And I want to tell you something. El propósito de Dios no es hacerte The feliz. purpose of God is, the will of God is not for you to be happy.
Piensa en eso por un segundo. Think about that for a moment. Yo sé que a veces digo cosas I controversiales, know sometimes I say things that are controversial, pero le aseguro que son cosas bíblicas. but I assure you they are biblical things. Porque Dios no quiere que seas feliz. Because God doesn't want you to be happy. Bajo el concepto humano, la felicidad Under the concept of a human's mind, es que todo vaya bien en la vida. happiness is that everything goes well in your life. Porque si la voluntad del Padre Because if the will of the Father era que Jesús fuera feliz, was for Jesus to be happy, nunca lo hubiera enviado a la cruz. he would have never sent him to the cross. Nunca le hubiera permitido pasar por ese He sufrimiento. would have never allowed him to go through that suffering. Entonces Dios no quiere que seas feliz. So then God doesn't want you to be happy. Dios quiere que cumpla su propósito en la God tierra. wants you to fulfill his purpose, Porque aunque sea your doloroso life. cumplir su propósito en la tierra, because aunque sea doloroso, aunque sea doloroso because even cumplir, though it might be painful to fulfill his purpose on this earth, cuando tú haces la voluntad del Padre, whenever you do the will of the Father, vas a encontrar una fuente de gozo you will find a fountain, a source of que joy nadie te va a poder quitar. that no one may take away from you. Como Pablo y Silas, Like Paul and Silas, que a causa de su libertad en Cristo that as a result of their freedom in Christ, terminaron presos en una cárcel. they ended up imprisoned behind a cell in a prison. Pero aunque estaban presos, But even though they were behind a cell imprisoned, eran libres they were free para experimentar el gozo to experience the y joy la satisfacción and the satisfaction de obedecer a Dios. of obeying God. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. He tenido la oportunidad de ir a la I've cárcel, had the opportunity to go to prison, no porque me porte mal, not because I've been behaving bad, sino a predicar, but to preach, a compartir la palabra. to share the word. Y usted no se imagina And you cannot imagine cuánta gente libre he visto allá. how many freed individuals I've seen out there. Y he tenido la oportunidad de predicar en diferentes lugares. And I've had the opportunity to preach at many different places. Y usted no se imagina la cantidad de presos que he visto afuera. And you cannot imagine the amount of prisoners that I've seen outside of those prisons. Presos del afán, Prisoners of worry, del estrés, prisoners of stress, del odio, prisoners of hate, de la falta de perdón, of lack of forgiveness, del egoísmo, of egoism, de la envidia. selfishness, of envy. Porque el lugar Because the place no determina si tú eres libre o no. does not determine whether you are free or not. Es quien gobierna tu corazón. Is who governs your heart. Entonces la gracia So then the grace no es para satisfacer nuestros deseos. is not for us to satisfy our Y own los vicios de la desires and the desires of the flesh. La libertad Freedom no es una licencia para is pecar. not a license to sin, Porque tienes que recordar because you have to que remember tu vida es el campo de guerra, that your life is the battlefield en la cual el espíritu y la carne se oponen. where the spirit and the flesh oppose one another. Y tú no puedes vivir tu vida And you cannot live your life como si esto no fuera una realidad. as though this was not a reality. Es una realidad. It's a reality. Lo que Pablo quería What Paul wanted to do que los Gálatas comprendieran was for the Galatians to understand era que lo que importa es que ellos tuvieran claro that what mattered was that they had clear que su identidad estaba establecida, that their identity was established on, en que ellos eran verdaderos hijos de Dios, and that they were true children of God, aunque no se hubieran circuncidado, even though they had not been circumcised. porque el Espíritu Santo de Dios Because the Holy Spirit of God ahora vivía en ellos, now lived in them sin la necesidad de la ley judía without a need for the Mosaic law, y especialmente but specifically sin la circuncisión como una marca de legitimidad. without circumcision being a mark for legitimacy. Los que han sido libres de la condenación de la ley Those who have been freed from the condemnation of the law y de su pasada manera de vivir, and of their past way of life, hemos sido libertados we have been freed para vivir para Dios. to live for God. Pero vivir para Dios. Pero vivir para Dios But to live for God es amar is to love a mi prójimo. my fellow brother and sister. Entonces la libertad tiene un propósito. So then freedom has a purpose. And what is that purpose? El amor. Love. El fruto del Espíritu. The fruit of that Que él Spirit empieza a explicar en Gálatas 5, that he begins to explain in Galatians 5, versículo 22. verses 22. Dice, el fruto del Espíritu It
It says the fruit of the Spirit es amor, is love, gozo, joy, paz, peace, paciencia, patience, benignidad, kindness, bondad, goodness, fe, faith, mansedumbre meekness, y templanza. humbleness. And Contra tales cosas against those things, no hay ley. there is no law. No hay ley. There is no law. Porque es impresionante cómo el hombre se consideró irreprensible en cuanto a la ley. Because it is interesting how human saw himself irreprehensible Irrepressible. ¿Ya? by the law. Yes, irreprehensible by the law. Pero en Cristo, But in Christ, solo en Cristo, only in Christ, encontró did we find a new power of a fountain or a source of power para poder vivir. to be able to live. Y la evidencia no era cuán hábil era defendiendo la doctrina. Repítalo. Pero la mayor But the biggest evidence there was, no era cuántos versículos bíblicos se sabía, it wasn't how many Bible verses that they knew, que también predicaba how well they preached, a la tradición, or how good was that tradition, o si conocía sus raíces judías. or whether they knew their Judaic roots. Hoy en día hay algunos que han querido trastornar la fe de otros, How many people have tried to twist the faith of others, ¿cuál es tu apellido? saying, "What is your last name?" Oh, tu apellido viene de la raíz judía de esta tribu. Or your last name comes from the Judaic roots or source of this tribe. ¿Sí han conocido acerca de esto? Have you guys known about that? Son vientos de doctrina que golpean la These iglesia, are winds of doctrine that turn the church, that que, flip the church. que intentan atraer la iglesia hacia guardar la ley. They try to bring the church to now keep the law. Entonces no era hacer todo esto. So it really wasn't about doing all of that. Pablo lo resumió en una sola cosa, Paul summarized it in one single thing, en el amor. in love. Porque la libertad Because freedom tiene que ver todo con el amor. has everything to do with love. Cuando yo digo Whenever I y say celebro and I celebrate 250 años de libertad, 250 years of liberty, pero no amo a la gente, but I don't love people, no amo al inmigrante, I don't love the no amo immigrant, al vecino, I don't love my no neighbor, amo a mi hermano, I don't love my fellow brother, no soy libre. then I'm not truly free. Y me gustó lo que leíste al principio, And I like what you first read. porque que Cristo vino a hacer a la humanidad libre Christ came to bring to humanity era para poder experimentar su amor, was to be able to experience his love, porque Él es amor. because he is love. ¿Pero qué clase de amor? But what kind of love? ¿El amor pervertido que el mundo quiere enseñar? Is it the perverted love that the world wants to teach? No. No, it's not. El amor que está en 1 Corintios 3, It's the one mentioned in 1 Corinthians versículos 4 al 13, 8, verses 4 through 8, donde dice, where it says, el amor es paciente. ¿Me puedes? Vamos en línea, en okay, línea. love is patient Y bondadoso. and kind. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, Love is not jealous or boastful or proud ni ofensivo. or rude. No exige que las cosas se hagan a su manera. It does not demand its own way. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. It is not irritable and it keeps no record of being wrong. No se alegra de la injusticia, It does not rejoice about injustice, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. but rejoices whenever the truth wins out. El amor nunca se da por vencido. Love never gives up, Jamás pierde la fe. never loses faith, Siempre tiene is esperanzas. always hopeful, Y se mantiene firme en toda and circunstancia. endures through every circumstance. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el Prophecy. conocimiento especial Prophecy and speaking in unknown languages and special knowledge se volverán inútiles. will become useless, Pero el amor but love durará para siempre. will last forever.
Este es un amor que no podemos producir en la fuerza de la carne, This is a love that we cannot produce in the strength of our own flesh, que no podemos producir por cumplir la ley, that we cannot fulfill by trying to meet or to fulfill the law, sino un amor que se puede expresar a través de nosotros. but instead a love that can be manifested through us. ¿Por qué? Why? Porque ya ha sido derramado en nuestros Because corazones. it's been already poured out in our hearts. No tenemos que decirle, Dios, dame más We amor. don't have to say, God, give me more love. Eso no es una oración bíblica. That is not a biblical prayer. Porque la oración bíblica va de acuerdo a lo que dice la palabra. Because the biblical prayer goes along with what the word says. ¿No le puedes pedir más amor You cannot ask for more love al Dios que ya dio todo su amor en la cruz? to the God that already gave all of his love on the Y que a cross, través de su Espíritu Santo and that through his Holy Spirit ya lo colocó dentro de ti. he's already placed them inside Porque of you. Romanos 5:5 dice, Because Romans 5:5 says, porque el amor de Dios because the love of God ha sido derramado has been poured out en nuestros corazones in our hearts por el Espíritu Santo by the Holy Spirit que nos fue dado. that has been given to us. Y es por eso que la gracia, And that is why grace la gracia es un golpe contra la tendencia natural humana is a hit towards human natural tendencies de quererse gloriar of wanting to glorify en lo que puede hacer in what they can do para recibir un premio to receive a present o una recompensa. or a reward. La mentalidad legalista, The legalistic mindset, sí, la mentalidad legalista a mind that is legalistic, se gloria glorifies en lo fiel que es, in how faithful they are, en lo mucho que oran, in how much they pray, en lo mucho que lee la in Biblia, how much they read the en word, que siempre se congrega. and that they always congregate. Pero la mentalidad de la gracia But the mindset of se gloria grace is glorified en lo fiel que es Dios in how faithful God is para con sus hijos. towards his children. ¿Cuántos dicen amén? How many people say amen? Entonces, para resumir, So then to summarize, si somos libres, if we are free, vamos a amar we will love los unos a los otros. one another. Vamos a perdonarnos. We will forgive one Y another. vamos a practicar ese amor And we will practice that love con mi cónyuge, with my spouse, con mis hijos, with my children, con mis with padres, my parents, con mis with hermanos. my fellow brothers and Porque ahí hay sisters. libertad. Because that is where freedom is. Cuando nos alejamos del amor, Whenever we get away from love, nos alejamos de la libertad con we que Cristo nos hizo libres. end up going away from the freedom that Christ has freed us from. Porque alejarse del amor, Because going away from love, porque alejarnos del amor departing from love, es alejarnos de is to Dios. depart from God. Porque Dios Because God es amor. is love. Amén. Amen? Póngase sobre sus pies un momento If you may please rise on your feet for a moment y medite. and meditate. ¿Qué tan libre es usted? How free are you truly? Y piense si hay alguna mentira del diablo And think if there's a lie from the devil que lo tenga atado that has you tied up para que no pueda amar. so that you may not, so that making you not being able to love. Amar al prójimo, To love your fellow brother and sister. amar a To Dios. love God. Porque el amor a Dios se traduce en obediencia. Because love is translated into obedience. Deje que el Espíritu Santo ministre su corazón. Let the Holy Spirit minister to your heart right now. Y que si usted tiene que pedirle perdón al Señor, And if you have to ask for forgiveness to the Lord, perdón, voy a corregir. well, I'm going to correct what I just said. Si tenemos que pedirle perdón al Señor, If we have to ask God for forgiveness, que el Espíritu Santo may the Holy Spirit examine nuestros corazones. examine our hearts. ¿Qué hemos permitido que nos gobierne? What have we allowed to govern us? ¿El amor de Dios The love of God o nuestro conocimiento? or our own knowledge? ¿O tenemos una mente legalista Or do we have a legalistic mind que se jacta de lo buenos cristianos que somos, that boasts about how good Christians we are, pero no nos importa el dolor de las personas? but we don't care about the love of, about the pain that people go through? Padre, en esta tarde te pedimos Father, in this afternoon we ask you que nos perdones. for you to forgive us.
Porque hay miles de personas because there are thousands of people que se pierden hoy en día that become lost nowadays alrededor nuestro, around us, y mientras nosotros estemos bien, and as long as we are good, no nos ha importado. we have not cared. Padre, el amor no busca lo suyo, Father, your love does not seek its own, sino es paciente, es bondadoso. but instead it's patient, it's good, it's kind. Espíritu Santo, Holy Spirit, ayúdanos help us a negarnos a toda obra de la carne to deny every work of the flesh, para ser guiados por ti so that we may be led by you y poder crecer espiritualmente and to be able to grow spiritually cada día, every day, no en conocimiento, not just in knowledge, sino en amor, but in love. porque la madurez Because maturity no es cuánto conocemos, is not how much we know, sino que al que conocemos, que eres tú, but instead of whom we know, which is you, viva en nosotros. may to live inside of us. Yo quiero animarle a que repita esto. And I want to encourage you to say this with me. Diga, yo decido Say, I decide a partir de hoy from now on caminar en amor, to walk in love, perdonar, to forgive, soltar. to release. Renuncio I renounce a toda ofensa I deny any offense o cualquier dolor or any pain que alguien me haya causado. that someone has caused me. Declaro que la sangre de Jesús I declare that the blood of Jesus ha pagado has paid por cualquier ofensa que me hayan hecho. for any offense that has been done to me. Yo perdono I forgive a cualquier persona any person en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Gracias, Padre, Thank you, Father, porque el propósito de la libertad because the purpose of freedom es amar. is love, is En to el love. nombre de Jesús te damos gracias In por esta the tarde name of Jesus, we give you thanks for this y afternoon, por este mensaje. for this message. Y los hijos de Dios And dicen, the children of God say, amén, Amen, amén, and amen. amén, amén. Amen. Pueden tomar asiento. You may have a seat now. Damos gloria a Dios We give glory to God por el mensaje. for today's message. ¿Fue claro? Was it clear? Somos libres. We're free, right? Somos una nación libre We're a free nation para amar, to love, para bendecir, to bless, para que nos importe el dolor y la oscuridad de otros so that we care about the darkness and pain of y others poderles ayudar. and to be able to help them. Para que oremos para que esta nación se So rededique a that we can Dios pray that this nation is rededicated to God y volvamos a enviar misioneros a todo el mundo. and we may send missionaries across the world again. ¿Sabe por qué en este último tiempo ha llegado tanto inmigrante a este país? Do you know why there's been so many immigrants coming to this country lately? Porque Estados Unidos dejó de mandar misioneros a otros países. Because the U.S. stopped sending missionaries to other countries. Ahora Dios ha permitido que vengan acá And now He's allowed them to come to this country para que aquí so that in this country le conozcan a Él. they may know Him. El 85% del pueblo hispano 85% of the Hispanic population que conoce al Señor that know the Lord lo ha conocido en esta nación. have known Him in this nation. Y eso es asombroso. And that is amazing. Yo entiendo que hay personas que quieren venir a destruir el país, I understand there are people that want to come and destroy this country, pero es una minoría. but it's a minority. Pero la mayoría But the majority, necesitan they need del amor of the love y de la compasión and of the compassion para expresarle la libertad to be able to express that freedom que ahora tenemos en Cristo. that we now have in Christ. Amén. Amen. Comentarios finales. Any final comments? Entonces dele gloria a Dios. Dígale, So then Señor, give gracias. glory to God and say, God, thank you. Gracias por este tiempo. Thank you for this time. Gracias por enseñarme tu palabra. Thank you for showing me your Sé word. que me hablaste I know that you spoke y to me, atesoro tu and palabra I treasure your para word caminar en ella so that I may walk in it en el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Amén. Amen. Nos despedimos de Facebook. We say goodbye to Facebook. Thank you for joining us, and we hope to see you next time. May you be blessed in the Lord. Que el Señor les continúe bendiciendo. May God continue to bless you. Y Amen. quedamos despedidos en esta tarde. We are now allowed to despedidos. You may now